بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أكرم داع إليك وخير دال عليك وعلى آله وأصحابه ومن سلك في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahannya, kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semulia-mulia hambanya dan setinggi-tinggi derajat para da'inya. Juga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada para sahabat dan para tabi'in yang senantiasa mengikuti jalannya. Amma ba'du. فلا يخفى عليكم أهمية الأخوة بين قيم الإسلام وشدة عناية الشارع بتعميقها وتقوية الاتحاد والتآخي بين أهل الإسلام والإيمان. Sungguh tidak luput lagi di antara kalian pentingnya perihal persaudaraan, yang mana ini perihal dijunjung tinggi oleh Islam sendiri daripada nilai-nilai keislamannya, yang mana di sini kita sangat dianjurkan untuk bersatu dan menguatkan tali persaudaraan. والأحاديث والآيات الدالة على ذلك كثيرة وشهيرة، منها قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إلى المسلم أخو المسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات الكثيرة. Ayat-ayat dan ahadits dalam perihal ini sangatlah banyak. Di antaranya kita semua tahu firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Hakikat daripada mereka kaum mukmin adalah ikhwah, saling bersaudara. Juga hadis Nabi SAW yang baginda bersabda, perumpamaan seorang mukmin itu dalam mawaddah mereka, kasih sayang mereka dan saling mencintai mereka, perihal mereka itu seperti al-jasad al-wahid, satu jasad, yang mana bila mana ada salah satu daripada jasad itu yang sakit, maka semua akan mengeluh atas kesakitan di satu anggota badan itu. Dan juga hadis al-muslim akhul muslim, al-muslim itu adalah saudara daripada kaum muslim, dan lain sebagainya, dan yang lainnya daripada hadis. ولو لم يرد إلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه لكان ذلك كافيا. Kalau seandainya tidak ada hadis melainkan cuma satu, baginda bersabda, tidak sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian. ثم إن الشارع لم يكتفي بالأمر الصريح بتعميق الأخوة والاتحاد بين أهل الإيمان والإسلام وكثرة تكرير هذا الأمر بألفاظ مختلفة وصيغ مختلفة، بل عزز ذلك وقواه بتطبيقات وتشريعات عملية من شأنها أن تبعث المؤمنين على تقوية الوحدة والأخوة بينهم. Asy-syari' tidak hanya cukup, tidak merasa cukup dengan menjelaskan dengan sangatlah jelas, dengan sharih perihal tentang persaudaraan ini, dan beberapa kali dalam perintah-perintahnya dengan sirah, dengan yang berbeda, dengan tata jumlah yang berbeda-beda. Tidak cuma itu, bahkan syariat juga menguatkan perihal persaudaraan itu dan persatuan itu dengan bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita mewujudkannya dengan amaliyah yang itu akan merangsang dari kita untuk mewujudkan persatuan di antara kita. فجعل لهم قبلة واحدة أمرهم بالتوجه إليها في كل صلاة. Di antaranya asy-syari' menjadikan semua muslim mengarah ke satu kiblat. Pada setiap salat mereka mengarah ke satu kiblat. يتوجه إليها القريب منها والبعيد عنها، الذين من الجهة هذه والذين من الجهة تلك. Semuanya mengarah ke satu kiblat itu, baik pun mereka yang dekat atau yang jauh, dari arah ini atau arah itu, semua menuju ke satu kiblat. حتى كأن المسلمون يقولون بلسان حالهم 5 مرات في كل يوم وليلة
نحن وإن تباعدت أماكننا وتفرقت آراؤنا مقصودنا واحد نقبل على واحد. Seakan-akan para muslimin itu mereka berkata dengan lisan hal mereka. Paling tidaknya 5 kali sehari mereka berkata dengan lisan mereka, kami walaupun jauh jarak di antara kami dan berbeda-beda, tapi tujuan kami satu dan maksud kami adalah satu. هذا إعلان عملي للوحدة يقوم به المسلم في كل يوم وليلة 5 مرات. Ini adalah suatu yang luar biasa. Seorang muslim mengumandangkan itu paling tidaknya sehari itu 5 kali. الشارع سبحانه وتعالى أذهب الفوارق بين أفراد المؤمنين وحاول أن يعينهم على التخلص من أي اعتبار يفرق بينهم دنيوي، فجعل لهم الصلاة التي يضع فيها كل منهم جبهته على الأرض، ملكهم ومملوكهم، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، كبيرهم وصغيرهم، ليذهب بكل فارق يميز هذا بماله أو ذاك بجاهه، يظهرهم أمام صورة واحدة من العبودية لله سبحانه وتعالى. Juga asy-syari' berusaha untuk menghilangkan perbedaan fata morgana, perbedaan-perbedaan yang sebagian menganggapnya itu suatu perbedaan, dengan mewujudkan beberapa pengaplikasian dalam amaliyah kita menggambarkan kesatuan kita. Di antaranya salat. Tidaknya sehari 5 kali, bahkan lebih. Kita meletakkan jidat kita atau dahi kita di tanah. Dan ini nggak ada bedanya. Baik pun mereka yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin, dimanapun mereka pasti akan meletakkan dahi mereka ke tanah. Dan seakan-akan syari' berkata tidak ada perbedaan di antara kalian, semuanya satu, semuanya meletakkan dahinya di tanah. يأتي رمضان في كل عام فيفرض الشارع على جميع من آمن به شعور واحد، الكل يحس بقرص الجوع. الذي يملك الملايين وبيته مملوء بالأنواع الأطعمة اللذيذة، والفقير الذي لا يجد ما يأكل، الكل جوعان، الكل يحمل شعور واحد. Juga di Ramadan, asy-syari' di setiap tahunnya di Ramadan mewajibkan semuanya wajib berpuasa. Artinya apa? Semuanya bersatu dalam sifat lapar. Baik pun mereka yang mempunyai yang berupa miliuner, di rumahnya banyak dari harta, berupa harta, atau mereka yang fakir yang enggak mempunyai harta sama sekali di rumahnya, semua bersatu dalam sifat lapar. يأتي الحج فيجتمع فيه أفواج من أهل لا إله إلا الله في صعيد واحد، يلبسون لباس واحد، التاجر الثري والفقير المسكين كلهم يلبسون خرقتين على نحو واحد، لا يظهر هناك أي فرق في الصورة بين هذا وذاك. Begitu juga di haji, semua berkumpul di satu lapangan yang luas, menggunakan baju yang seragam, dan tidak ada perbedaan antara mereka yang kaya raya atau yang fakir miskin, semua sama. ثم بعد ذلك أمرهم سبحانه وتعالى بالاجتماع في كل يوم وليلة 5 مرات. أهل الحي الواحد يجتمعون في المسجد في كل أسبوع، أهل الحارة والمنطقة يجتمعون في صلاة الجمعة، وحاول أن يبعد كل العوائق التي من شأنها أن تعيقهم عن هذا الاجتماع، حتى قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأنه كره أن يأتي أحد إلى المسجد وعليه شيء من الوسخ أو يحمل رائحة كريهة تنفر إخوانه المؤمنين عن المكث معه في المسجد، فيعطل مقصوده من اجتماعهم وائتلافهم. المهم من هذا كله أن نفهم شدة عناية الشارع بتقوية الشعور بالوحدة والأخوة بين أهل الإسلام والإيمان في مختلف أنواع العبادات. Juga setiap harinya syariat menekankan kita untuk berkumpul setidaknya 5 kali sehari, dan juga seminggu sekali dalam salat Jumat. Dan di sini syariat berusaha untuk menjauhkan fata morgana perbedaan di antara kita. Bahkan syariat juga menyarankan kita untuk berhias-hias, pakai wangian ketika berkumpul itu, sehingga tidak ada rasa risih
kepada yang di sampingnya ketika berkumpul. Semua disarankan untuk bersih-bersih. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, ambillah perhiasan kalian bila mana kalian mau pergi ke masjid. Artinya apa? Dari semua ini kita memahami bahwasanya syari' sangat berusaha untuk menghilangkan bayangan perbedaan antara kita, dan syari' sangat berusaha untuk mempersatukan kita dengan pola ibadah yang berbeda-beda. Dalam pola beribadah yang berbeda. هذه الوحدة التي ينشدها الشارع بين المؤمنين هل تقتضي وتتطلب أن لا يكون هناك خلاف بين أهل الإيمان؟ Persatuan yang diajak oleh syari' ini, apakah itu berarti tidaklah boleh ada perbedaan di antara kaum muslimin? هي لا تقتضي ذلك. Tidak seperti itu. هو جاء بشريعة تتسع لهم جميعهم فجعلها ذات أوجه متعددة يستطيع الكل منهم أن يجد له فيها ما يناسب حاله. Syari' datang dengan keluasan yang mana syari' itu membawakan wajah-wajah atau pola-pola berbeda-beda, sekiranya setiap yang ada di dalamnya bisa mengambil polanya masing-masing, tapi mereka dalam satu. الوحدة أن تتحد القلوب على الوجهة والمقصود، لا أن تتحد العقول في ثمرات الفكر ونتائج النظر من الأقوال والمسائل. Hakikat daripada persatuan adalah persatuannya hati untuk menuju target yang sama. Dan bukanlah arti persatuan dalam pola pemikiran untuk menghasilkan pendapat yang sama. Bukan itu arti persatuan. وفي حديث البخاري الشهير عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد الخروج إلى بني قريظة وأراد استعجال الصحابة للخروج نادى مناديه ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. Dalam hadis Bukhari yang terkenal dalam peristiwa perang dengan Bani Quraidah, Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk bersegera setelah selesai dari perang yang sebelumnya, bersegera mereka untuk mendapatkan perang dengan Bani Quraidah. Maka baginda memerintahkan, ala la yusalliyanna ahadukum, jangan ada yang salat di antara kalian salat asar kecuali di sana di Bani Quraidah. سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذا التوجيه النبوي بادروا إلى الامتثال فخرجوا إلى بني قريظة. بعضهم في أثناء الطريق أدركته الشمس كادت أن تغرب وهم لم يصلوا بعد إلى بني قريظة. هؤلاء الذين أوشكت الشمس على الغروب وهم في الطريق قال بعضهم لن نصلي العصر سنصلي في بني قريظة، الشمس تغرب النبي قال لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ما قال إلا إن كانت سوف تغرب، خلاص نحن نمتثل ظاهر الأمر النبوي. فريق آخر منهم قالوا لا، النبي مقصوده الاستعجال أن لا نتأخر، ليس مقصوده تأخير الصلاة عن وقتها. قصد النبي أن نستعجل، نحن استعجلنا لكن نتوقف قليل نصلي 4 ركعات ونواصل. فما كان النبي يريد منا أن نؤخر الصلاة. فانقسموا، الذين قالوا لا نمتثل ظاهر الأمر مشوا صلوا بعد المغرب، وصلوا بني قريظة بعد المغرب صلوا العصر، والفريق الآخر صلوا محلهم والشمس موجودة صلوا العصر أداء في وقتها. Para sahabat ketika mendengar perintah yang luar biasa ini, maka mereka bersegera untuk memenuhi perintah Nabi SAW. Maka mereka bersegera pergi ke Bani Quraidah. Akan tetapi sebelum terbenamnya matahari mereka masih di jalan. Sebagian dari mereka, enggak semua. Sebagian daripada mereka matahari mau tenggelam, mereka masih dalam perjalanan. Nah, ketika itu mereka terjadilah perbedaan pendapat. Sebagian tekstual, sangat berpegang teguh dengan teks nos Nabi SAW. Kami tidak akan salat asar kecuali di sana. Nabi kan melarang kita salat asar. Ya sudah, walaupun terbenamnya matahari, kita nggak apa-apa. Salat asar di sana godoan. Karena itu orang-orang yang berpegang teguh dengan teks, dengan nos. Sebagian tidak, mereka mendalami teks itu atau nas itu dan berusaha untuk memahami maksud daripada teks itu atau nas itu. Mereka berkata tidak begitu. Maksud baginda adalah kita untuk bersegera sahaja,
bukan arti kita mengeluarkan sholat daripada waktunya. Jadi nggak apa-apa kita sholat di sini sholat asar 4 rakaat, kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi fariq yang pertama, kelompok yang pertama mereka sholat asar godoan akhirnya di sana di Bani Quraidah. Secara tekstual mereka benar. Tapi kelompok yang kedua mereka sholat asar adaan. Mereka sholat asar sebelum keluar waktunya. Nah, itulah ikhwan dua kelompok sahabat dalam peristiwa ini. ففي الحديث بعد هذا قال فلم يعنف أحدا منهم. علم النبي بعد أن وصلوا أن هؤلاء صلوا في الطريق، قالوا ما أراد منا إخراج الصلاة عن وقتها، أن هؤلاء ما صلوا حتى غربت الشمس، قالوا نمتثل قوله لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ولما علم النبي بهذا وذاك لم يعنف أحدا منهم. Dalam nas hadis itu Imam Bukhari meriwayatkan ketika baginda SAW mengetahui dua perihal ini, nasnya begini, falam yu'annif ahadan minhum, maka Nabi tidak menyalahkan kelompok manapun. Nabi mengetahui ini ada sebagian yang sholat di waktunya, tapi mereka di luar Bani Quraidah sholatnya. Dan Nabi mengetahui ada sebagian yang sholat di Bani Quraidah, tapi godoan setelah keluar waktunya. Nabi tidak menyalahkan yang pertama dan juga tidak menyalahkan yang kedua. الذي يثير الشقاق ويفرق بين المؤمنين هل يمكن أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ Perihal yang bisa memecahkan persatuan, apakah mungkin Nabi akan menyetujuinya atau akan diam saja? لا شك أنه صلى الله عليه وسلم لا يقره على ذلك. Pasti tidaklah diragukan lagi, Nabi tidak akan diam kalau seandainya perihal itu memecahkan persatuan. هؤلاء اختلفوا في مسألة فرعية والنبي أقرهم على الاختلاف. Dan mereka, para sahabat, mereka berbeda pendapat dalam perihal far'iyah, cabang daripada syariat. Dan Nabi SAW yugir mengiyakan perihal itu. ماذا نتعلم من هذا؟ نتعلم من هذا أن الاختلاف الفرعيات لا يمس الوحدة الإسلامية. Pelajaran yang kita bisa petik dari perihal ini adalah bahwasanya perbedaan pendapat dalam masalah far'iyah, cabangnya syariat, itu sama sekali tidak mencoreng persatuan. ما دام أن هذا الخلاف ما أدى إلى أحقاد في النفوس ولا إلى خصام ولا إلى قطيعة رحم ولا إلى شجار ونزاع، فهذا الاختلاف هو من ضمن الإسلام وجزء من الإسلام. Selagi perbedaan pendapat itu tidak menyeret kita untuk saling dengki, untuk bermusuhan, untuk memutuskan tali silaturahmi ataupun pergaduhan, maka itu masih dalam nuansa keindahan Islam. فهؤلاء الذين اختلفوا في هذه المسألة الذين صلوا في الطريق اتبعوا من؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. والذين صلوا في بني قريظة بعد المغرب اتبعوا من؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهما فعلان مختلفان كل منهما اتبع فيه متبوع واحد صلى الله عليه وسلم. Maka mereka, baik pun mereka para sahabat dalam cerita ini, mereka yang sholat asar adaan di jalan ataupun yang sholat asar godoan di Bani Quraidah, keduanya mereka telah memenuhi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini dua perihal yang berbeda, yang berbeda, tapi tidak dianggap suatu perpecahan. الذين رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يستعجلوا لا أن يؤخروا الصلاة فصلوا في الطريق، لم ينظروا إلى الآخرين على أنهم خالفوا النبي، نظروا إليهم على أنهم خالفوا ما فهموه هم عن النبي صلى الله عليه وسلم. Oh, ini penting ya, ikhwan. Lihat kelompok yang pertama, mereka contohnya, mereka yang memahami daripada teks itu bahwasanya Nabi menyuruh mereka untuk bersegera. Dan akhirnya mereka sholat asar adaan di jalan. Bagaimana pola pandang mereka ke sahabat yang lain yang nggak mau sholat asar adaan? Mereka tidak memandang bahwasanya mereka telah melawan Rasulullah. Enggak. Mereka hanya berbeda pendapat dengan pemahaman saya, bukan dengan perintah Rasulullah, dengan pemahaman saya. والآخرون كذلك رأوا أن هؤلاء ما خالفوا النبي
وإلا لأنكروا عليهم مخالفة النبي غير مقبولة، لكن خالفوا ما فهموه هم من مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي مخالفته مرفوضة، لكن فهمي لأمره مخالفته واسعة ما دام ليس صريح في الدلالة على ما فهمته أنا. Oke. Juga kelompok yang lain yang mereka salat goboan di Bani Quraidah. Bagaimana pola pandang mereka ke teman-teman mereka yang salat adaan? Sama juga. Mereka menganggap mereka itu orang-orang yang beda pendapat, yang mana mereka melanggar pemahamanku dalam perintah Nabi. Bukanlah mereka melanggar perintah Nabi SAW. Ya pastilah kalau pelanggaran perintah Rasulullah pasti semua nggak akan diam. Tapi di sini sahabat saling menghormati. Nah, berarti apa namanya? Pelanggaran kepada Rasulullah itu perihal yang ditolak oleh semua. Tapi pelanggaran terhadap pemahamanku atas perintah Rasulullah ini bukanlah suatu yang ditolak. Selagi itu menerima pemahaman. وبهذا تعلم إنصاف العلماء وحسن إدراكهم لوحدة الأمة عندما نسبوا مذاهبهم إلى أنفسهم ونسب طلابهم مذاهبهم إليهم ولم ينسبوا مذاهبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ulama itu sangatlah insaf. Insaf ini kalau diterjemahkan apa Habib enaknya? Munsif. Sangat moderat itu, sangat memahami, benar-benar munsif gitu, tidak berat sebelah. Sangat insaf ketika mereka itu menisbatkan pemahaman mereka kepada dirinya, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman saya. الإمام أبو حنيفة عندما يختار قول في مسألة من المسائل هو ماذا يفعل؟ هو ينظر في النصوص ثم يتأمل ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فيبذل غاية وسعه في فهم مراد النبي، فإذا فهمه لا يقول هذا مذهب النبي، يقول هذا مذهبي في مراد النبي، هذا فهمي في مراد النبي. جاء تلاميذه قالوا هذا مذهب أبو حنيفة، أبو حنيفة قال به لأنه أعجبه؟ لا، لأنه رأى أنه مراد النبي، إذن هو مذهب النبي؟ لا، النبي أوسع من أبو حنيفة. هكذا فعل أصحاب الشافعي مع الشافعي، فعل أصحاب مالك مع مالك، هكذا فعلوا أصحاب المذهب. Contohnya, kalau kita melihat sosok Imam Abu Hanifah, bagaimana cara beliau mengambil hukum-hukum? Ya, beliau mengumpulkan beberapa teks nas daripada hadis tadi contohnya, kemudian beliau berusaha untuk memetik apa sih tujuan daripada nas ini, kemudian beliau mengambil hukum daripada nas-nas itu. Kemudian beliau bilang apa? Ini apakah ini madhabnya Rasulullah? Enggak. Beliau bilang ini adalah madhabku terhadap hadis-hadis yang aku lihat ini. Dan tidak ada baik pun beliau ataupun murid-muridnya tidak ada sama sekali yang menisbatkan itu kepada madhabnya Rasulullah. Enggak, ini adalah pemahamannya Abu Hanifah dalam nas-nas yang Nabi SAW. Nah, ikhwani, Nabi itu lebih luas daripada Abu Hanifah, ya kan? Begitu pula perihal yang sama, bagaimana pengikutnya Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Malik, pengikutnya Ahmad, semua memandang ini adalah pemahaman daripada imam-imam mereka dan bukanlah madhabnya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad lebih luas daripada imam-imam itu. يأتيك بعضهم يقول لك إيش تتبع المذاهب؟ اتبع الكتاب والسنة أحسن. Sebagian orang membawakan isu yang sangat fenomenal ini, apa namanya? Kita ikutin madhab siapa sih? Mendingan ikut madhab Rasulullah aja langsung. أصحاب المذاهب هم قالوا بما رأوا أنه مدلول الكتاب والسنة وأنه مراد صاحب الكتاب والسنة، وأنت فيما ذهبت إليه قلت ورأيت أن هذا مراد صاحب الكتاب والسنة. الفرق بينك وبينهم أنهم نسبوا فهمهم إلى أنفسهم وأنت نسبت فهمك للكتاب والسنة. Sebenarnya kalau kita memandang dengan akal beneran, artinya orang-orang ashabul madzhab, mereka yang menganut madhab, ya, mereka menisbatkan pemahaman mereka yang itu sumbernya kepada Alkitab wa Sunnah juga sebenarnya, tapi mereka menisbatkan ini kepada pemahamanku. Tapi kalau orang yang mengajak kita untuk langsung loncat ke Kitab wa Sunnah, ini orang yang menamakan pemahamannya dan mengatasnamakan pemahamannya dengan mazhabnya Rasulullah. Ya sebenarnya bedanya cuma satu bedanya. Atau ashab mazhab mereka menisbatkan pemahamannya kepada yang memahami, adapun engkau menisbatkan pemahamanmu kepada Rasulullah. من هذا يتصور أن الإمام الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة
شافوا الناس كلهم يتبعون الكتاب والسنة، كتاب السنة، قالوا إيش هذا، أحسن نسوي حاجة ثانية، سوى مذهب الشافعي مشان الناس يذهبون إليه بدل عن الكتاب والسنة. من يفكر بهذه الطريقة؟ Nggak ada saya rasa yang akan bisa menggambarkan ataupun mampu menggambarkan dengan akal sehatnya. Nggak adalah ceritanya cerita Imam Syafi'i datang contohnya, kemudian dia melihat orang-orang pada mengikuti Alkitab dan Sunnah. Oh enggak, mending kita buat perihal yang lain, mending ke mazhab aneh daripada Kitab wa Sunnah, mending sini nih. Nggak ada orang yang berakal sehat yang memahami perihal itu dari Imam Syafi'i. الكل يتبع الكتاب والسنة. Semuanya mengikuti Alkitab wa Sunnah. لكن الكتاب والسنة أوسع من كل واحد من هؤلاء. Akan tetapi Alkitab wa Sunnah itu lebih luas daripada tiap-tiap individu-individu itu. إذن إدراك انبثاق هذه المذاهب عن الكتاب والسنة وأنها راجعة إليها يعلمك شيء من الشعور بالوحدة مع ما ترى من الاختلاف. لا ترى أن هناك تنافي بين ما ترى من تفاوت أقوال المجتهدين وبين اجتماعها على وجهة واحدة ومقصود واحد. Ketika kita memahami inbithaq, terpancarnya mazhab-mazhab ini dari satu sumber yaitu Alkitab wa Sunnah, maka kita akan memahami bahwasanya dalam perbedaan pendapat ini ada persatuan dan tidaklah bertentangan ketika mereka berbeda pendapat ataupun pendapat mereka sama dalam satu masalah. Semua itu sama sekali tidak mencoreng kalimat persatuan. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له عبارة في كتابه حقيقة القولين يدافع فيها عن الإمام الشافعي لما اعترض عليه بعضهم بأنه كيف يقول في مسألة واحدة بقولين معا في مذهب واحد، في مذهب الجديد مثلا يقول بقولين في المسألة الواحدة وأن هذا لا يصدر عن مجتهد وكذا. هو دافع عن هذا وبين كيف أن المجتهد يمكن أن يقول بقولين في مسألة واحدة. في أثناء هذا الكتاب هو يقول وإنما قبلة المجتهد مقاصد الشرع، فكيفما تقلب وهو يراعي مقصود الشارع فهو مستقبل للقبلة كالذي أحاطت به جدران الكعبة. Imam Ghazali dalam kitabnya yang bernama Haqiqatul Gaulain, yang mana Imam Ghazali ini mengarang kitab ini karena untuk menangkis isu-isu sebagian orang yang memprotes Imam Syafi'i. Bagaimana sih Imam Syafi'i ini mujtahid katanya, tapi dalam satu masalah kadang-kadang ada dua pendapat. Beliau kadang-kadang ada dua pendapat dalam satu masalah. Masa ia mujtahid sih dalam satu masalah kadang-kadang beda pendapatnya. Itu di situ akhirnya Imam Ghazali mengarang kitab namanya Haqiqatul Gaulain sebagai tangkisan atas isu-isu itu. Nah, dalam kitab itu beliau berkata, wa innama qiblatul mujtahidi. Sebenarnya begini hakikatnya. Kiblatnya mujtahid itu adalah maksudnya daripada syarak itu. Dan diumpamakan seakan-akan mereka itu berada di dalam Ka'bah. Kalau mereka mengarah ke depan, ya tetap mengarah Ka'bah. Ke kanan tetap mengarah Ka'bah. Ke kiri tetap mengarah Ka'bah. Karena tujuan mereka satu, adalah Ka'bah. Begitulah perihal Imam Syafi'i ketika beliau mempunyai dua pendapat atau lebih. Karena tujuannya sama, adalah maksud daripada syariat. الذي يكون داخل الكعبة إن استقبل جهة الشرق مستقبل للقبلة صلاة صحيحة، استقبل جهة الغرب صلاة صحيحة، استقبل جهة الجنوب صلاة صحيحة. المجتهد عندما يراعي مقصود الشارع قال هكذا قول صحيح في الدين، المجتهد الآخر ذهب هكذا في الدين وصحيح ومقبول، وهكذا كلهم مستقبلين لقبلة واحد. Nah begitulah ikhwan. Jadi yang salat di dalam Ka'bah tadi, dia mengarah ke arah barat tetap sah salatnya, mengarah timur, mengarah ke selatan, utara, tetap semua sah karena dia masih mengarah kiblat karena di dalam Ka'bah. Begitulah para mujtahid. Selagi dia mencari maksud syara' dalam perihal ini, maka tetap pendapatnya dianggap adalah agama. Walaupun itu bertentangan. فيما يتصل بهذا الذي نقوله كان أحد مشايخ الأحناف الشيخ محمد شفيع تلميذ الشيخ محمد أنور شاه الكشميري كان يقول يقول لطلابه وهم أحناف المذهب لا بأس بأن تكونوا حنفية في مذهبكم الفقهي، ولكن إياكم أن تتكلفوا بجعل الحديث النبوي حنفيا. Oke. Di antara perihal yang diceritakan dalam tema ini ada seorang ulama Ahnaf, ismuhu Syekh Muhammad Syafi'. Muhammad Syafi'. Yang يقول عن
هو أخذ هذا من مسلك شيخه الشيخ محمد أنور شاه الكشميري. Beliau mengambil ini pola pikiran daripada gurunya Syekh Muhammad Anwar Kashmiri. Ketika itu beliau ngomong sama murid-muridnya. Katanya mereka kan Hanafi ya, Ahnaf. Katanya nggak apa-apa kalian menjadi Ahnaf, bermadhab dengan pola madhabnya Abu Hanifah. Tapi jangan sekali-kali kalian memaksakan hadis untuk menjadi Hanafi. إذن هذا يعلمك أنه لا تعارض بين طلب الشارع منا أن نكون متحدين وتقرير الشارع لنا أن نكون مختلفين في الفقه. Maka di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak ada pertentangan sama sekali antara perintah syara' kepada kita untuk bersatu dan antara adanya pendapat di antara kita dalam pemahaman syara' tersebut. وكذلك في المسائل الظنية حتى في العقيدة الخلاف فيها سائغ مما كان دليله ظنيا واحتمل كل من القولين وجها من الصواب الخلاف فيه سائغ أيضا. Bukan cuma perihal fikih ikhwan nih, kita sering dengar perihal fikih nih, tapi beliau juga menyinggung perihal akidah pun. Yang kita tahu biasanya akidah ini nggak ada khilafnya, enggak perihal akidah pun dalam perihal dhanninya, tapi itu bisa saja ada perbedaan pendapat yang semuanya bisa jadi benar, persis seperti perihal fikih tadi, bila mana dalilnya dhanni pastinya. البعض يتوهم أن الخلاف المقبول ما كان في الفروع في الفقه. في العقيدة الخلاف ممنوع مطلقا. لا حتى في العقيدة وحتى في الفقه ليس كله ممنوع ولا كله مقبول. المرفوض ما كان في قطعيات الدين والمقبول ما كان في ظنيات الدين عقدية أو فقهية. Sebagian besar sering mendengar mungkin khilaf itu hanya bisa ada di fikih saja. Kalau di akidah enggak ada khilaf-khilafnya pasti salah itu. Enggak juga, enggak seabsolut itu ikhwan. Sebagaimana di fikih ada furu', juga di akidah ada furu' yang dhanniyat. Jadi di akidah pun, di perihal akidah pun ada khilafnya dibenarkan. Juga sama di fikih juga enggak semuanya diperkenankan ada khilafnya, ada perihal yang enggak mungkin ada khilafnya di fikih juga. Nah, jadi patokannya apa? Perihal yang masuk dalam kategori qat'iyat itu tidak ada khilafnya, pasti nggak boleh ada khilaf, baik pun di fikih atau di akidah. Dan perihal yang dinobatkan sebagai dhanniyat maka silahkan ada khilaf, baik pun di fikih atau di akidah, itu patokannya. بعد هذا ننتقل إلى ذكر 5 أمور يمكن من خلالها أن نحافظ على الوحدة في المسلمين. Setelah perihal ini kita akan menyebutkan 5 poin penting. Dengannya kita akan bisa mewujudkan persatuan di antara kaum muslimin. الأمر الأول ما أشرنا إليه من تقبل المخالفة في الفروع الفقهية وفي المسائل الظنية في العقيدة. Perihal yang pertama adalah menerima adanya perbedaan pendapat dalam furu', baik pun furu' itu furu' dalam fikih ataupun furu' dalam perihal akidah. الأمر الثاني تخليص النقاش في المسائل المختلف فيها من شائبة الهوى والتحامل. Yang kedua, membersihkan diri ini dalam perihal khilaf yang diperbolehkan tadi, itu kita harus membersihkan diri daripada mendengki atau pengen membalas atau pengen menang ketika kita berbeda pendapat. Enggak kalau bahasa kerennya enggak baperan gitu. Enggak baperan kalau khilaf. Imam Syafi'i يقول ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. Imam Syafi'i berkata, tidaklah aku berdebat dengan seseorang melainkan aku berharap semoga Allah memunculkan kebenaran di lisannya orang ini, musuhnya padahal. لو واحد منا جاء إلى عنده أحد الآن من أهل البدع يريد أن يناظره ما الذي يحب في نفسه؟ يحب أن ينتصر ولا يحب أن صاحبه يعترف بالحق؟ Kalau sekarang seandainya kita berdebat nih dengan para ahli bid'ah contohnya, gimana nih biasanya? Kita pengen menang atau kita pengen kalah? Ya, semuanya pasti pengen menang. Nah. محبتك للانتصار وإن كان الثمن الذي تدفعه من أجلها بقاؤه على الباطل هذا هو الذي يمزق الوحدة لا اختلافكم في هذه المسائل. Kecondongan seseorang untuk menang dalam perdebatan dan rela musuhnya itu kalah dan senantiasa dalam kebatilannya. Nah, inilah di antara penyebabnya perpecahan di antara kita. Pengen menang dan biarin dia salah dan selamanya salah. Itu di antara penyebabnya perpecahan. الأمر الثالث
البعد بمسائل الخلاف عن المساجد والأماكن العامة وحصر النقاش فيما هو ظني مما اختلف فيه المجتهدون بين المشتغلين بالعلم وتجنيب العوام هذه الإشكالات لأنها من شأنها أن تشتتهم. Juga dalam perihal ketiga, poin yang ketiga di sini, sebisa mungkin ikhwan kita menjauhi, dalam kata beliau, masjid. Yang dimaksudkan dengan ini adalah kerumunan massa. Ketika ada perihal yang diperkenankan khilaf di situ, maka hendaklah engkau buka perihal itu, bahas dengan orang-orang yang memang bisa engkau ajak omong dalam perihal itu. Jangan dibuka di umum. Justru itu memecahkan. Ketika engkau buka forum khilaf itu di kalangan awam, itu suatu penyebab untuk pecahnya umat ini. لا يعني هذا أنه من أجل المحافظة على الوحدة اسكت عن مسائل الخلاف وعلم الناس الأمور العامة، وحتى لو شوهوا عليهم وشوشوهم المبتدعة اتركهم مشوشين. لا بين الصواب، لكن اجعل همتك في البيان منصبة أولا إلى القواسم المشتركة، إلى ما نتفق فيه، إلى ما به يقوم الدين بالاتفاق، ثم بعد ذلك نذهب إلى المسائل المختلف عليها، نبين للعوام القدر الذي يدفع عنهم اللبس إن حصل عندهم فيها لبس، وندع مجال التفصيل والبسط والنقاش الطويل في أروقة العلم، في الحلقات بين أهل العلم. Bukanlah berarti demi persatuan kita mending diam aja deh, daripada kita debat akhirnya kita berpecah, mending kita diam, biarinlah mereka dalam kesesatannya, yang penting kita bersatu. Bukan seperti itu, enggak. Jangan engkau biarkan orang awam sesat. Tapi dan engkau harus menjelaskan kepada orang-orang awam itu perihal yang mereka jatuh dalam kesesatan itu dengan cara yang baik. Akan tetapi perihal yang lebih dari itu, maka hendaknya dikhususkan kepada orang-orang yang memang bidangnya. Adapun awam, cukup engkau menjelaskan dengan perihal yang menangkis kesesatan di antara mereka, bila mana emang ada kesesatan yang telah tersebar di antara mereka, di kalangan mereka. بعض إخواننا هدانا الله وإياهم عندهم العكس، أهم ما يبلغه للناس المسائل المختلف فيها ويترك المسائل المجمع عليها. عندنا بعض البوادي ذهب بعض أصحابنا إليهم لتبليغهم الدعوة، وجدوا ناس في البادية بعيدين عن أهل العلم يجهلون بعض فروض الصوم ويجهلون بعض مبطلات الصوم وبعض ما يتعلق بالعبادة من الفرض العيني، لكن يعرفون أن المولد حرام. Oke, sebagian saudara-saudara Islam kita ini timbangannya kebalik. Yang disebarkan kepada orang awam adalah perihal-perihal yang khilaf, dan yang perihal yang disepakati justru nggak dijelaskan, disembunyikan. Banyak di kalangan teman-teman kita yang mereka keluar dakwah ke desa-desa, ke badui-badui. Itu pas mereka duduk sama orang-orang desa itu, banyak sekali yang tidak mengetahui syaratnya puasa, perihal yang membatalkan puasa, nggak tahu. Padahal itu perihal sepakat, tapi mereka sangat tahu dengan perihal bahwasanya maulid itu haram, maulid itu bid'ah. Padahal ini perihal yang mukhtalaf, nggak semestinya disebarkan di kalangan umum. Perihal yang semestinya disebarkan di kalangan umum malahan nggak tahu mereka. Al-amr rabi' مراعاة شروط إنكار المنكر. هذا من أقوى ما يحفظ الوحدة بين المسلمين. Nah, perihal yang keempat sangat penting, ikhwan. Memperhatikan syaratnya nahi mungkar. Jadi nahi mungkar itu ada syaratnya, betul. Kalau seandainya seorang memperhatikan syarat-syaratnya nahi mungkar, nah ini bisa sangat-sangat kuat untuk menguatkan persatuan Islam. إذا وقع أحد في منكر أو مخالفة لا تعنف عليه بطريقة تجعله يمعن في المخالفة أو يرتكب مخالفة أشد منها، هذا يمزق الوحدة الإسلامية. Bila mana ada seseorang yang jatuh dalam kemungkaran, pastinya tidak boleh kita menahi mungkar, artinya melakukan nahi mungkar kepadanya dengan pola dia akan jatuh ke mungkar yang lebih dahsyat lagi. Nah, pastilah ini akan memecahkan persatuan. الأمر الخامس والأخير المحافظة على أن يكون أسلوبك في بيان الحق معبر عما استقر في قلبك من الرحمة بمن خالفك في هذا الحق. Perihal yang kelima, berusaha sekuat mungkin ketika engkau menjelaskan kebenaran ini, engkau jelaskan
dulu dengan hati yang penuh dengan rasa rahmat, kasih sayang, terutama kepada orang yang di hadapanmu ini. المقصود أنك عندما تبين الحق والصواب لا تبينه بحدة وانفعال وغضب من الذين خالفوك في هذا الحق، وتشرح للناس الحق الذي تعتقده بطريقة تجعل المخالف لك في هذا الحق يزداد تمسكه بالباطل لأنه يريد أن يعاندك، لأنك أنت الآن أثرت نفسه، لم تخاطب قلبه وعقله. Jangan engkau jelaskan kebenaran ini dengan kemarahan atau dengan emosi yang membuat lawanmu itu lebih berpegang teguh dengan kesesatannya. Engkau harus menjelaskan kebenaran ini dari hatimu dulu, dari hati yang mencerminkan kasih sayangmu kepada yang di hadapanmu itu. الإمام الغزالي في مقدمة كتابه الاقتصاد في الاعتقاد ذكر كلام مهم يجب لكل مشتغل ببيان الحق أن يتنبه له حتى لا يتسبب في تمزيق الوحدة الإسلامية. يقول في آداب بيان الحق والصواب ومذهب أهل السنة والجماعة: وليحترز الداعي إلى مذهب، بالمعنى أروي لكم العبارة، وليتحرز الداعية إلى مذهب أهل الحق من النكد. فهمت النكد يا حبيب؟ أيوة، من النكد والإصرار الذي يحرك من الضال داعية الضلال، فيقابله الضال بالإمعان على ضلاله نكاية به لأنه بين الصواب بطريقة منفرة. قال: فهو بهذا معين لصاحب الباطل على تمسكه بباطله ومطالب بعهدة هذه الإعانة في الآخرة. Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad menyebutkan jumlah atau ibarah yang sangatlah penting terutama bagi orang-orang yang menobatkan dirinya sebagai dai, pendakwah atau yang membawa kebenaran. Perihal ini sangatlah penting untuk diperhatikan sehingga tidak menyebabkan perpecahan kalau seandainya kita nggak paham perihal ini. Apa sih nasnya? Beliau katakan tadi waliyahtariz ad-da'i, artinya sebisa mungkin seorang pendakwah itu ketika dia mengajak orang untuk menganut mazhab yang benar, maka berhati-hatilah dari pola menyerang, pola berpegang teguh atas pendapatnya, yang mana ini akan merangsang daripada musuhmu itu. Kalau memang dibilang musuh, daripada lawan bicaramu itu, dia akan lebih berpegang teguh dengan kesesatannya karena dia melihat darimu serangan, maka dia akan menangkis. Kalau begitu, maka engkau akan dituntut dua nanti di akhirat. Satu, menjelaskan kebenaran dan melepaskan orang ini daripada pegang teguhnya yang kuat atas kesesatannya itu dikarenakan perbuatanmu tadi. Karena yang membuatnya lebih berpegang teguh atas kesesatannya. Karena dia melihat dari gerak-gerikmu serangan, maka langsung dia menangkis. Ini engkau akan dipertanyakan di akhirat nanti. Dipertanggungjawabkan atas tangkisan itu. الخطاب إذا خرج من القلب يستكين له القلب، لكن إن خرج من النفس تثور له النفوس فترده بحقه وباطله. فالذي يتكلم ويدعو إلى الحق من منطلق نصرة النفس والاندفاع بلا بصيرة وتهذيب يتكلم في بيان الحق بما ينفر الناس عن قبوله، فيأتي في الآخرة ويجد جهده الذي كان يصرفه في بيان الحق أصبح كله إعانة على تمسك الناس بالباطل، فصار سيئات بدل ما كان حسنات. Suatu ajakan bila mana keluar dari hati yang tulus, maka itu akan diterima. Tapi bila mana landasannya adalah hawa nafsu, maka tidak akan diterima. Baik pun itu mengajak ke sesuatu yang benar atau yang salah, bila mana pondasinya adalah landasannya adalah hawa nafsu, pasti tidak akan diterima. Maka orang yang ketika mengajak orang ke kebaikan dengan hawa nafsunya, yang hakikatnya dia mengajak orang untuk berpegang teguh dalam kesesatannya orang itu, nanti di akhirat nanti ketika
dia dihisab, dia menyangka bahwasanya dia telah menjelaskan kebenaran, melakukan taat. Padahal yang tertulis apa? Yang terus di akhirat nanti, orang ini telah membuat orang-orang lebih berpegang teguh dengan kesesatan mereka atas perilakunya itu. Dosa akhirnya, bukannya taat. اللهم اجعلنا ممن يجمع ولا يفرق آمين. ويوحد ولا يمزق. اللهم اجعلنا لعبادك بابا ولا تجعلنا حجابا. Amin. اللهم اجمع بنا قلوب عبادك عليك وأجري خيرك إليهم على أيدينا واستخدمنا في ذلك مع كمال المعونة والتوفيق إنك ولي كل خير وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillah, beliau menutup dengan